अस्सलाम फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको ये डिस्कस करूँगा कि हम अपने कम बजट में किस तरीके से अपना गैजेट्स लेते हैं, अपने स्टूडियो को सेटअप करते हैं। जो पर्दा है, लाइटिंग का सिस्टम है, साउंड का सिस्टम है, जो मैं इस वीडियो में कम्प्लीटली आपको गाइड करूँगा कि किस तरीके से आप उसको बाय कर सकते हैं। बिल्कुल 4,500 से 5,000 तक इस जो है ना टोटल सेटअप का, आपका स्टूडियो का सेटअप का आपका ख़र्चा आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में मैं आपको एक सरप्राइज़ भी देना चाहता हूँ। इस वीडियो को जब लास्ट तक देखेंगे तो आपको सरप्राइज़ भी मिलेगा। ठीक है, वीडियोस को एंगेजमेंट बनाना चाहता हूँ और अपनी वीडियो को क्वालिटी में लाना चाहता हूँ, तो इस वीडियो से हमारा चैनल जो है ना ग्रोथ हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें आते हैं कैमरा। अगर आप कैमरा अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ दराज स्टोर का भी, दराज का भी और अमेज़ॉन का भी। तो आप उससे बेहतरीन कैमरा और कम बजट में आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये 4,500 5,000 जो मैं PKR कह देता हूँ आपको, जो PKR पाकिस्तानी रुपीज़ में आप स्टूडियो का सेटअप कर सकते हैं, लेकिन वो बग़ैर कैमरे के। तो अगर आप कैमरा अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से, जो मैं आपके सामने यहाँ पे वीडियो शूट करता हूँ अपने मोबाइल से, ओप्पो से, और आप भी इस तरीके से मोबाइल से भी अपने वीडियो शूट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पे हमारे पास आते हैं कैमरा के लेने के बाद हमारे सेकंड स्टेप आता है माइक। तो मैं यहाँ पे ये माइक यूज़ करता हूँ और ये भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। अगर आप का ऑडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं है तो आपका चैनल आगे नहीं जा सकता, आपका एंगेजमेंट, वीडियो का एंगेजमेंट जो है ना वो सही तरीके से नहीं हो सकता। तो मैं इसके बगैर मैं आपको थोड़ा साउंड दिखाना चाहता हूँ कि इसके बगैर किस तरह साउंड रिकॉर्ड होता है, और जब मैं इसको लगाता हूँ तो आप हमारे वॉइस का, साउंड का क्वालिटी का आपका अंदाज़ा हो जाएगा। तो पहले आपने हमारे ऑडियो का अंदाज़ा लगाया है कि ये वॉइस किस तरह आता है, खूबसूरत सा, बिल्कुल एको भी नहीं है इसमें, और बैकग्राउंड जो नॉइस है वो भी नहीं है। तो इसका नाम है बोया माइक, और मैं नीचे लगाया तो आपका जो है ना ऑडियो का अंदाज़ा हो जाएगा कि ऑडियो किस तरीके से जो है ना इम्पेक्ट हमारी वीडियो पे पड़ देता है। ठीक है, तो ये माइक है बोया, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। अगर आपका करीबी शॉप है तो आप वहाँ से भी ये बोया माइक ख़रीद सकते हैं, लेकिन अच्छे क्वालिटी का। ठीक है, ये मिलेगा 600-700 रुपये में, लेकिन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। दराज से बाय करना चाहते हैं या अमेज़ॉन से बाय करना चाहते हैं। तीसरे पे हमारे पास आते हैं लाइटिंग का सिस्टम। लेकिन लाइटिंग में आपको, अब वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं आपको इसके बाद जो है ना यहाँ पे अगले पार्ट में मैं आपको लाइटिंग का सिस्टम भी दिखाता हूँ कि हम अपने लाइटिंग का सिस्टम, कौन सा लाइट जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बिजली है नहीं है तो यहाँ पे लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा है, तो मैं इससे जो है ना उसको चार्ज करता हूँ और उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो छठी पे हमारे पास 4 रुपये, सॉरी, हमारे पास ये आता है, ये जो हमने बैकग्राउंड का ये कपड़ा लगाया है, मैंने ये ब्लू ख़रीदा है। ठीक है, अब मैं ऑर्डर करता हूँ दराज में, और मैं ग्रीन बैकग्राउंड लेना चाहता हूँ कि इससे बैकग्राउंड भी रिमूव हो जाए और इससे वीडियो क्वालिटी जो है ना वो बहुत इम्प्रूव हो सकते हैं ग्रीन बैकग्राउंड से, ग्रीन स्क्रीन से। ठीक है, तो ग्रीन स्क्रीन, अच्छी ग्रीन स्क्रीन अगर आप लेना चाहेंगे बहुत चीप प्राइस में, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और अगले पे आते हैं हमारे पास ट्राईपोड, और ये है ट्राईपोड। ये ट्राईपोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप अपने वीडियो को सही तरीके से शूट करेंगे तो आप इसको किस तरीके से सेटअप करते हैं, आप अगली वीडियो में मैं उसको भी डिस्कस करूँगा कि हम इसको किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्राईपोड भी हो गया, और इसके अलावा हमारे पास ये आता है, ये गुलदान, ये भी बहुत खूबसूरत जो है ना अट्रैक्टिव, और वीडियो का क्वालिटी बहुत इम्प्रूव कर देता है। ठीक है, तो मैं अपने सामने ये रख देता हूँ, और मेरा कैमरा थोड़ा नज़दीक है इसीलिए ये बड़ा आता है हमारे स्क्रीन में, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और ये क्वालिटी जो है ना वीडियो का ये बहुत अच्छा होता है। इसके यहाँ पे जब ये होगी तो वीडियो का क्वालिटी थोड़ा बेटर लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना गैजेट जो है ना 4,500 5,000 में कैमरा के बगैर अपना स्टूडियो सेटअप कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप वीडियो शूट करते हैं। ठीक है, और लास्ट में आता है, मैं यहाँ पे चेयर पे बैठा हूँ
اگر آپ ٹول خرید کرنا چاہتے ہیں ویڈیو کے لیے تو نیچے ڈسکرپشن میں اس کو بھی لنک ملے گا. سارے لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں ملیں گا تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو. اسی لیے میں نے ساری چیزیں ڈسکرپشن میں آپ کو دیتا ہوں. نیچے ڈسکرپشن چیک کریں تو آپ کو ساری چیزوں کا پروڈکٹ کا لنک ملے گا. آپ وہاں سے یہ گیجٹ بائی کر سکتے ہیں اور اپنا خوبصورت سا اسٹوڈیو کا سیٹ اپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پریکٹیکلی جب یہ چیزیں آپ بائی کریں گے تو میں اگلی ویڈیو اس پہ بھی بناتا ہوں کہ ہم اس کو کس طریقے سے سیٹ اپ کرتے ہیں، کہ ہم پردہ کس طرح لگاتے ہیں اور آڈیو کا سیٹنگ، ویڈیو کا سیٹنگ یہ کس طرح ہم کر سکتے ہیں. تو سرپرائز تو ابھی باقی ہے. اس سے میں ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں کہ آپ کا لائٹ دکھا سکوں کہ آپ لائٹ کس طریقے سے میں کون سا لائٹ. تو یہ ہے میرا لائٹ اور میں اس لائٹ کو استعمال کرتا ہوں. اور آپ دیکھیں گے یہاں پہ کہ یہ جب آپ یہ اس کو بائی کریں گے نا، آپ کو ٹرائی پوڈ کا ابھی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو ٹرائی پوڈ کا ضرورت پڑتا ہے تو آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں. اگر یہ لائٹ آپ لیں گے تو اس میں یہ جگہ جو ہے نا، یہاں پہ آپ اپنا موبائل سیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں. تو میں اس کا لائٹنگ کا آپ یہاں سے زیادہ کر سکتے ہیں. جب کلک کریں گے آپ یہ جو ہے نا ایک اور قسم کا لائٹ ہے گولڈن لائٹ، آپ یہاں سے بھی اس کو سیٹ کر سکتے ہیں. میں وائٹ یہاں سے کم تھوڑا زیادہ اور اس کو آواز زیادہ کریں گے تو اس طریقے سے آپ میں لائٹ کا استعمال کر سکتا ہوں. یہ میں جو ہے نا چارج کرتا ہوں اور پھر میں یہاں پہ موبائل اس درمیان میں لگا دیتا ہوں اور اپنا ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں. اس سے ویڈیو کا کوالٹی بہت اچھا آتا ہے اور ہمارا لائٹنگ جو ہے نا ہمارے پیس پہ یہاں پہ پڑتا ہے تو ہمارا ویڈیو کا کوالٹی تھوڑا بیٹر کرتا ہے. ابھی آتے ہیں ہمارے ویڈیو کا لاسٹ پارٹ پہ، اور لاسٹ پارٹ یہ ہے ہماری ویڈیو کا سرپرائز کیا ہے. اور سرپرائز یہ ہے جو آپ کو اگلی ویڈیو میں ملے گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کو اگر آپ کا بجٹ نہیں ہے، اگر بجٹ ہے تو اس کو بائی کریں گے تو اچھا ہوگا. اگر بجٹ نہیں ہے تو لائٹنگ کا سسٹم ود آؤٹ لائٹ لگانا، ساؤنڈ کوالٹی کس طرح امپروو ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ کس طرح خوبصورت سا لگانا ہے ود آؤٹ یہ چیزوں کو خریدنا، تو آپ بالکل زیرو انویسٹمنٹ سے اپنا اسٹوڈیو کا سیٹ اپ کس طرح کر سکتے ہیں. اس میں تھوڑا مشکل آتے ہیں، لیکن اگر آپ کے بجٹ نہیں ہے آپ سے تو آپ اپنے کنٹینٹ کریشنز اور یوٹیوب کا جرنی اسٹارٹ کریں گے تو آپ کے پاس جب بجٹ آئیں گے تو آپ انویسٹ کریں گے. یہ آپ کا بزنس پھر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جب آپ اپنے بزنس پہ لگائیں گے پیسے تو اس کو تو امپروو بھی اپنا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ یہ چیزیں خریدیں گے. لیکن آپ نے ابھی اسٹارٹ کیا ہے، آپ کے ساتھ آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کا دوست آپ کا بھائی ہے اور میں آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈ کروں گا کہ آپ ود آؤٹ اس چیزوں سے آپ اپنا یوٹیوب کا جرنی کس طریقے سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو ملتی ہے اگلی ویڈیو میں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اچھی لگی لائک کریں. اور میں یہاں پہ اس طریقے سے کنٹینٹ اپلوڈ کر دیتا ہوں. تو ملتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.